Selamat siang. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang fungsi dioda sebagai penyearah arus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Esti Purbawati. Dan saya Stefanus Sambung Cahyo Bagaskoro. Dan saya Hari Mahendra. Dioda. Dioda merupakan komponen elektronika dengan dua terminal, anoda dan katoda. Dan terbentuk dari dua jenis semikonduktor, silikon jenis N dan silikon jenis P yang tersambung. Bahan ini mampu dialiri arus secara relatif mudah dalam satu arah. Dioda dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran serta amat berguna. Dari pengertian dioda, maka pada simbol diode terdapat tanda menyerupai anak panah yang menunjukkan arah aliran arus listrik. Pada mulanya, dioda dibuat dari bahan germanium. Karena bahan ini lebih mudah dipakai untuk memurnikan bahan dasar dibandingkan dengan silikon. Namun, semua peralatan germanium mempunyai kelemahan, yaitu akan rusak bila suhu naik. Setelah pemurnian silikon mencapai tingkat yang dibutuhkan, peralatan silikon mulai muncul. Sekarang, pasaran semikonduktor benar-benar dikuasai oleh silikon. Yang kedua, yaitu fungsi dioda. Dioda ini mempunyai banyak fungsi dalam dunia elektronika. Dari sekian banyak fungsi dioda, berikut ini adalah fungsi dioda yang perlu Anda ketahui. Antara lain, untuk penyearah arus, untuk penyetabil tegangan, untuk indikator, dan sebagai saklar. Dari berbagai fungsi dioda yang ada di atas, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan fungsi dioda sebagai penyearah. Rangkaian penyearah adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menyearahkan gelombang arus listrik. Arus listrik yang semula berupa arus bolak-balik atau arus AC, jika dilewatkan rangkaian penyearah akan berubah menjadi arus searah atau DC. Berikut adalah jenis-jenis penyearah. Yang pertama adalah penyearah setengah gelombang, dan yang kedua adalah penyearah gelombang penuh. Yang pertama, penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah yang dibangun menggunakan satu dioda saja. Prinsip kerja dari rangkaian penyearah setengah gelombang ini adalah pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif, akan menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias, sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif, menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus dan setengah gelombang kedua yang bernilai negatif ini tidak bisa melewati dioda. Dan saya akan menjelaskan dioda sebagai penyearah gelombang penuh. Di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, penyearah gelombang penuh dengan dua dioda. Penyearah gelombang penuh dengan dua dioda merupakan rangkaian penyearah yang dibangun menggunakan dua dioda. Prinsip kerja rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda ini dapat bekerja karena menggunakan transformator dengan CT. Transformator dengan CT dapat memberikan output tegangan AC pada kedua terminal output sekunder terhadap terminal CT dengan level tegangan yang berbeda fase 180. Pada saat terminal output transformator pada D1 memberikan sinyal puncak positif, maka terminal output pada D2 memberikan sinyal puncak negatif. Pada kondisi ini, D1 pada posisi forward dan D2 pada posisi reverse, sehingga sisi puncak positif dilewatkan melalui D1. Kemudian pada saat terminal output transformator pada D1 memberikan sinyal puncak negatif, maka terminal output pada D2 memberikan sinyal puncak positif. Pada kondisi ini, D1 posisi reverse dan D2 pada posisi forward, sehingga sinyal puncak positif dilewatkan melalui D2. Dan yang kedua, penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge. Penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda atau bridge merupakan rangkaian penyearah yang dibangun menggunakan 4 dioda menggunakan transformator non-CT. Prinsip kerja saat output transformator memberikan level tegangan sisi positif,
maka D1, D4 pada posisi forward bias dan D2, D3 pada posisi reverse bias, sehingga level tegangan sisi puncak positif tersebut akan dilewatkan melalui D1 ke D4. Kemudian pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi puncak negatif, maka D2, D4 pada posisi forward bias dan D1, D2 pada posisi reverse bias, sehingga level tegangan sisi negatif tersebut dialirkan melalui D2, D4. Good afternoon. In this occasion, we will presentation about diode as rectifier. Before we start our presentation, we will introduce myself. My name is S.P. Pubawati. The first, we will explain about definition of diode. Definition of diode. Diode is an electronic component with two terminals or anode and cathode, and is made up of two types of semiconductors, silicon N type and P-type silicon are connected. This material capable of energy relativity in one direction. Diode made in various shapes and sizes as well as very useful. From the definition of the diode, then the diode symbol are significant that resemble around indicate 18% the direction of flow of electric current. Initially, the diode is made from germanium material because this material is more easy use the base material when compared with silicon. However, all application germanium has a weakness that will be to make it the temperature is after purification, the silicon reach the required level, the silicon device begin to appear. Now the semiconductor market is really dominated by silicon. 2. Function of diode. The diode have many functions in the electronic world. Of the many functions of the diode, the following is function of the diode you need to know among other: 1. Rectifier current, 2. Voltage stabilizer, 3. 2. Indicator, 4. As a switch. From the many functions in above, we will explain about diode as a rectifier. Definition of rectifier. Rectifier is a circuit that serves to align the electronic waves of electrical current. An electrical current is initially in the form of alternating current or AC. If passed, rectifier circuit will turn into direct current or DC. The types of rectifier divided by two. At the first, half-wave rectifier, and second, full-wave rectifier. At the first, half-wave rectifier. Definition of half-wave rectifier is a rectifier circuit that is constructed using only a single diode. The working principle of half-wave rectifier circuit is, at the time of the first half-wave or peak passes through the diode, positive value causes the diodes in a state of forward bias, so that the flow of the first half of this wave can pass through the diode. In the second half wave or valley, which is negative, causing the diode in a state of reverse bias, so that the currents and waves of the second half of this negative cannot pass through the diode. Now I will explain about diode full wave rectifier. And the first, full wave rectifier with two diodes. Full wave rectifier with two diodes are rectifier circuit built using two diodes. The working principle of full wave rectifier circuit with two diodes can work because it uses a transformer with CT. Transformer with CT can provide AC output voltage at the second terminal of the secondary output of the CT terminals with different voltage levels 180 pace. By the time the transformer output terminal D1 gives the positive peak signal at the output terminal D2,
give a negative signal, peaks, on the condition D1 and D2 at the forward position in the reverse position, so that the positive peak is passed up through D1. Then, when the transformer at the output terminal D1 gives the negative peak of the signal of the output terminal D2 give a positive signal peaks on the condition D1 and D2 reverse position at the forward position. So the position peak signal is back to D2. And the second, full wave rectifier with 4 diodes or bridge. Full wave rectifier with 4 diodes or bridge is a rectifier circuit which built using 4 diodes using non-city transformer. The principle works when the output voltage level transformer provides the positive side, the D1 and the D4 on the position of the forward bias, and D2 and D3 in reverse position, so that the bias voltage level of the position peak will be in drop D1 to D4. Then, when the output transformer gives the negative peak voltage level, then D2, D4 on the position of the forward bias, and D1 and D2 reverse bias position, the voltage level of the negative side flows through D2 and D4.